पुओटिए जन्म हला राजांगर जेतेबेले पुओटिए जन्म हला आज्ञा उठियारी बार यात्रा सूचिका नाभि छेदन सब कथा करदेले एकोइसिया करिबा पाई से कले कोन ना गोटा जातक गणना करिबा पाई ज्योतिर्विद्य मानकु डकेइले रजा आज्ञा आसिला परे ज्योति समाले से हेला कोन आज्ञा ता नाम गणना कला बेले से ताकू देखिले ये अल्पायुष हेबरे राजा कहले मोर पुओ नथला कि झियो नथला भल थिला मते प्रभु तुमे देलो पुनी अल्पायुष ज्योतिष को पचारे अल्पायुष बोले केते दिन ना 22 वर्ष ये बंचिब कहले 22 वर्ष बंचिब बोली रजा सेठू प्रभु पाखक पुणी गले प्रभु पाखे जाइकी पहुंची गले पतित पावन बाना आउ केते बेलकु पतित पावन बाना आउ केते बेलकु पतित पावन बाना आउ केते बेलकु फासी गली बाबा जाले नाब दियो तुलकु प्रभु नाब दियो तुलकु पतित पावन बाना आउ केते बेलकु पतित पावन बाना आउ केते बेलकु रोपिबार वृक्ष गोटी काटुअछ मूलकु रोपिबार वृक्ष गोटी काटुअछ मूलकु पतित पावन बाना आउ केते बेलकु ज्योति समान ठारू से शुणी राजा जान पतित पावन बाना आउ केते बेलकु आउ नारायण कपूर को गमिले बहन पतित पावन बाना आउ केते बेलकु आउ दृष्टि आकर्षण कराइले सेही परा जान पतित पावन बाना आउ केते बेलकु आउ पुओ मोर भाग्य परा नथिला बहन पतित पावन बाना आउ केते बेलकु आउ अपुति कथिलु आम्भे राजा रानी जान पतित पावन बाना आउ केते बेलकु काहि पाई अल्पायुष पतित पावन बाना आउ केते बेलकु आउ अल्पायुरे काहि मते देले पुत्र दान पतित पावन बाना आउ केते बेलकु आउ प्रभु पचारिले केते बयस बंचिब पतित पावन बाना आउ केते बेलकु
ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦି କିଛି ନଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟା ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷରେ କାହିଁକି ଗୋଟା ପୁଅଟିଏ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଲ କହିଲେ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଇଏ କେମିତି ଦୀର୍ଘ ଜୀବୀ ହେବ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ କହିଲେ ଜଗତର ନାଥ ଯେ କି ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି 22ଟା ପାହାଚ ତିଆରି କରିବ ମୁଁ ମୋର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି ତାହେଲେ ତୁମ ପୁଅକୁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବୀ ହେବ ଆଜ୍ଞା ରାଜା କଲେ କଣ 22ଟା ପାବଛ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ 22ଟା ପାବଛ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପାହାଚ ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ିକି ତିଆରି କଲେ କାରିଗର ମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ 10ଟି ପାହାଚ ନିର୍ମିତ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା 11ଟି ପାହାଚ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳିଲେ 11 ପାହାଚ ଯୋଉଠି ହବ ସେ ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳିଲେ ସେ ଜାଗାରୁ ତ ପାଣି ଭରପୁର ହେଇ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଏ ତଳ ଭାଗ ଥୟ ରହିଲା ନାହିଁ ପୁଣି ରାଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମତେ ଏମିତି କିଲିକିଲା କରୁଛ କାହିଁକି ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛ କହିଲେ କଣ ହେଲା ନା ଜଳସ୍ତର ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଯେତେ ଯାହା ପକେଇଲେ ସେ ସବୁ ଭାସିଲା ଏ ଭାସିବାର କାରଣ ଏ ରାମାୟଣ ଭିତର କଥା ଏ ରାମାୟଣ ଭିତରେ ଭୃଗୁ ଋଷି ଆଜ୍ଞା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଷ୍କର ନଦୀ କି ଯାଆନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ନଳ ନୀଳ ଯୋଡିଏ ମାଙ୍କଡ ଟିକି ଟିକି ମାଙ୍କଡ ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ କରନ୍ତି ସେ ତ ଜଳ ଭିତରକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଭୃଗୁ ଋଷି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝୁଲା ମୁଣି ତାଙ୍କ କୌପୁନି ଯାହା ତ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଯୋଉ ନବବସ୍ତ୍ର ଯାହା ରଖିଥିଲେ ସେ ନଦୀର ତୁଠରେ ଧୋଇଥିଲେ ଇଏ ଟିକି ମାଙ୍କଡ ନଳ ନୀଳ ଦିଟା ନେଇକି ସେ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୃଗୁ ଋଷି କହିଲେ ଏ ପିଲା ମାଙ୍କଡ ଦିଟା ଆଙ୍କୁ କଣ ରାଗିବି ଆଜ୍ଞା ଏଇପରି ଦୈନନ୍ଦିନ କରିବାରେ ଭୃଗୁ ଋଷି ରାଗିଲେ କହିଲେ ଏ ନଳ ନୀଳ ଯାହା ପକେଇବେ ଏ ସବୁ ଭାସିବ ଏ ସବୁ ଭାସିବ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯାହା ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେ କାରିଗର ଯିଏ ଯାହା ପକେଇଲେ ସବୁ ତ ଭାସିଲା ଜଳଧାରା ଉପରକୁ ଉଠିଲା ରଜା ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କଲେ କହିଲେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ନା ମଣିମା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ କାଲି ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରିବୁ ସ୍ନାନ କରିକି ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାହା ଦେଖିବୁ ସେଇ ଜଳଧାରାରେ ପକାଇ ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ଗଲେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ପ୍ରାତଃ କାଳ ରାତି ଆମର କହିଲା ଖାଲି ଗଫରେ ଯାଉଛି ତେଣୁ ହେଲା ରାତି ପାହି ପାହି ଆସୁଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇନି କାଳି ମୁକୁଟ କୁକୁଟ ଛାଡ଼ିଲେ କବ ବାଡ଼େ ବାଡ଼ିରେ ମାନସ ଛାଡ଼ିଲେ କବ ବାଡ଼େ ବାଡ଼ିରେ ମାନସ ଛାଡ଼ିଲେ କବ ବାଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ରାତି ପାହି ପାହି ଆସୁଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇନି କାଳି ମୁକୁଟକୁ ଟେକି କୁକୁଟ ବୋଲେ କୁକୁଡ଼ା ସେ ତାର ମୁକୁଟକୁ ଟେକି କଙ୍କ ହେଇକି ବୋବାଳି ଛାଡୁଛନ୍ତି ତାପରେ ହେଲା କଣ ଆରେ କୋଇଲି ଗାଇଲା ବହିଲା ସୋଲୋ ସୋଲିଆ ଜଗତ ବାସୀଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଲେ କ
मो पुअर भड़ा अधिका पड़ी जाइए से जुगु भिड़ी हला कार अरे कोइली गाइला पहिला सुलु सुलिया आउ जगत बासी तू জাগ্রত করি দেলে ককুয়া রে মানস করি দেলা ককুয়া রে মানস করি দেলা ককুয়া সকাଳ ପାଇଗଲା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ରଜା ଆଜ୍ଞା ସିଆଡୁ ଆସିଲେ से नदीर समुद्र तट देश गोटा कोला मुगुनी पत्थरटे पड़ीला आज्ञा से पत्थरटा टेकिकी आनिकी से जलधार पकईदे पकईदेला आज्ञा जलस्तर ठीक हो गला चलला आज्ञा 22टा पाहाच तैयारी हो गला से पिलाटा को से गड़े देले हमर बड़ बड़िया दिन डका होनी बड़ बड़िया हे गंगा जा गया जा श्री पुरस्तम जा श्री पुरस्तम रे श्री महाप्रसाद खाई 22 पाहाच गड़ गड़ होता अंधारे आसी आलुए जा अमृत दृष्टि चाहिए था ये स्वर्गे जा स्वर्गे जा स्वर्गे जा हाउ भाई ये विषय एठी रहू गोविंद 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 पदु गलुची मकरंद पदु गलुची मकरंद पदु गलुची मकरंद हे मकरंद पान करी हेले तोड़िले ब्रज नारी हेले तोड़िले ब्रज नारी हेले तोड़िले ब्रज नारी आउ से ब्रज नारी को पयरे चित्तम रहु निरंतरे चित्तम रहु निरंतरे चित्तम रहु निरंतरे अरे चित्तम थाउ निरंतरे चित्तम थाउ निरंतरे चित्तम थाउ निरंतरे चित्तम थाउ निरंतरे आज्ञा चित्तम निरंतरे थाउ कृष्ण बोली जीव जाऊ कृष्ण बोली जीव जाऊ कृष्ण बोली जीव जाऊ बापा केही संसार रही नाहंती आउ जदि मिति चली गले आमे सकाळू काशी भाई भी सिमति पळेबा कि एने कि आउ टिका परे केही रही नाही रहिबे नाही ए भवरंग भूमि तळे भवरंग भूमि तळे आरे भला भवरंग भूमि तळे सर्वे निज निज अभिनय जारी बाहुरी बाकाल बळे बाहुरी बाकाल बळे आरे भला बाहुरी बाकाल बळे अरे देखि धन जन आनंद वर्धन जौवने ओहि चुगर बा जौवने वहि चुगर बा रे भागवतरे वहि चुगर बा क्षण करे काळ धरि नेब बाळ ए देह होई बखर बा ए देह होई बखर बा रे भाग ए देह होई बखर बा जेते गर्व जेते अहंकार जेते जहा करिबा कुट कपट करिबा जति सात्विक भाबरे सत संगत कथा करिबा ताहले भगवान को दरबार रे ई जो 84 जोनी ब्रह्मचे सियाडा आउ गति करिबा नाही एणु आउ की ए देह पाई बुतुही मनुआ बाई मनीष जीवन देले हो जाई मनुआ बाई अरे मनुष्य जीवन देले हो जाई मनुआ बाई आउ किए देह पाई बुतुही मनुआ बाई एणे धीरबर समते मो डेरिले श्रवण मनुआ बाई आउ जहा जहा पुओ परा करिला कीर्तन मनुआ बाई आउ एते गुरु थाको पुओ होइब प्रस्थान मनुआ बाई आउ प्रस्थान बेले मोहर आपत्ति घेन मनुआ बाई आउ एक स्वर हरि बोल देबे कर ताली मनुआ बाई आउ मा मौसिल चाली दे बहुड़ हुड़ी मनुआ बाई बोल आनंद कबा ले बाजीव मृदंग बाजीव झंझा एही प्रेत आज ठारू दास शब्द होई जाऊ बैकुंठ भुवन चली बोल आनंद कबा